سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلا الله بإذنه وسراجا منيرا. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على حاجة النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك به إلى يوم الدين. ما بعد، استمعون الكرام، أوصيكم وإياي باتقى الله عز وجل بكتبة المتقون. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Una insang litiban pemuji mahasuci maha tinggi Allah, amangin Tuhan nangatasi nagdihil kabuhi ibang kamatay, nagpupiksa hakatan uno-uno na piyapan dari niya lapay na ingkatan noon niya, serta magnaik saksi kita ni wairun mapatut sumbahun malingkan Allah subhanahu wa ta'ala wairun hikarwan niya. Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daak niya nagpasampay si syarat niya. Salawat ibad salam panghuna to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapay na in keluarga niya, sahabatul kiram, iman si mga pariman na mga kanya. Mudah-mudahan magmabuha kamu po Allah subhanahu wa ta'ala sinsampun na pagmabuha kanya. Iban ayaw kita nimiki matay malaikat tuod listahan si dagang Islam. Gayon masing-masing topic sing kita niukatan kahalan si pag-Isra wal Mi'raj. In masa si pag-Isra wal Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam di magna doon nakabutang alauman likusan si bulan Rajab sarta doon akawantag pito kasuwakan sin bulan Rajab ang manipunan na Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam di aksya piakawa siya sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdihil wahi pa Jibril alaihi salam, Mikail alaihi Israfil, serta muna-muna daing Makkatul Mukarramah madto pa Masjidil Aqsa di Jerusalem sampai paling sipitong labis na. Doon na ini ang kalabihan si pagmi'raj si Rasul sallallahu alaihi wasallam nakabutang min patut iban sunnat bin magsarsila sing kita niyo sin waktu kapag Isra wal Mi'raj sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin tumo pa waktu iban masa niya serta amin di halom sin bulan Rajab ini. Diha ini limpah sin Allah Ta'ala hadis al-Qudsi lawna qala Allah Ta'ala azza wa jalla namun Allah Ta'ala azza wa jalla inna fil jannati nakharan yuqalu lahu rajabu asaddu bay'adan minal labani rajabun wa ahala minal asad. Walau lebih mana dia sabunal tuud aun halom sin surga in pagtawag niya law na suba amun pagtawag kaniya rajab. In Rajab ini labi in putih niya daing hakatas. Iban labi in limu niya daing hatun. Man syama yawman min Rajabi syakallahu ta'ala min jalikan nahar.
Isiu-siuin makapuasa hangka adlaw habulan Rajab ini. Painumun siya sinallahu ta'ala daing asuban. Habulan ini menjadi kau magpuasa sunat. Apila-pila na ingkakausan mo akal na sinallahu ta'ala. Maka jari kau magpuasa ring 7, 8, pahampu taklima. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam Rajabun syahrun azim yudaifullahu fi. In Rajab amuna in bulan mempunyai kebesaran akal na lipatun sinallahu ta'ala in hinang marayaw hawak tunay. Ini man jariin kita magpuasa habulan. Paman sama yawman min Rajab isi-isi magkapuasa hangka adlaw habulan Rajab ini pagkaannama sama sana. Biada siya nakapuasa hangka taon. Waman sama minhu sab'ata ayyami gulikat anhu sab'atu abwabi jahannam. Isi-isi makapuasa 7 adlaw tambulun sin Allah Ta'ala kanyain 7 lawang naga jahannam. Waman sama minhu samaniyati ayyamin utihat lahu tamaniyahu abwabil jannah. Isiu-siuin makapuasa 8 adlaw habulan Rajab ukabun nakanyain 8 lawang sisuka. Waman sama minhu asrata ayyamin lam yas'alullahi syai'an illa ata. Isiu-siu in makapuasa hangpu adlaw habulan Rajab mayroon na pangayun niya ng Allah Ta'ala. Malingkan, hirihir sadya kaniya sinang Allah Ta'ala. Waman sama minhu khamsatan asra yawman nadi munadin minas samai kad kupira laka ma mada'a pasta'anira. Lang sinullah isi-isi makapuasa ang putag 5 adlaw tumawag na ima na wag-tawag tayong halangit sa bunag tiod iyampun na kay muhin mga paltusahan mo tag na nakaw pagkaman. Dan Rajab mga palanggungan na pag-iman amo na ingan suba dito hasulungan. Isiu-siuin makatunay muasa sin bulan ini way na kagawahan niya makainom na siya sadya sin suba ini alam si suka. Na hangkaning kita niyo mga tayo muda kamis na bunal wala kaya butang di paldo sigawa isiin naghihilas tubunay. Si dini labing pahala niya. Sabab dini amunin kakahinang sa rayaw-rayaw na hinang dahon ta mangarap hadrat sinallah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sinallah ta'ala surah Hujurat ayat 45 Innal mu'minina alladhina amanu lillahi wa rasulihi summa yarfa'u. Sabunal tuod isiyo-isiyo nagparat saya pa Allah Ta'ala iban pa rasulnya na subay siya magkahangan haon ng una pangdaakan sila Allah Subhanahu wa Ta'ala iban rasulnya. Nah, bukod in kita amin law na kumahagad di magad di kumahagad. Kaya na silimpa lalam sing Quran law na innal ladhina kafaru sawa'un alayhim anzaltahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kasi Allah Ta'ala sa benar tuod intao mga sila nakukupul ladhina kafaru sawa'un alayhim anzaltahum lam tunzirhum la yu'minun. Bisang mo sila yung patumtumot pahatiyon sinununo na pangdaakan din kako din sila yan tidak sila yung magbarat saya. Sebab sino nung khatamallahu ala qulubihim kaya tumukan na yung mga pangatayan nila. Wala samihim iban si mga pangtungog nila. Wala absarihim iban si pangita nila. Kisawatun walahu majabu. Sila na yan yung magkananam sila ajab maulul ajab mabisa. Karena unin maksud sunod sila yat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Sa benar tuon iugiladay doon ang mga listahan atau jumlahan sin mga manusia mamung sila magkamtangan sila
misra sila magkahagat sila awnin Allah Ta'ala. Iban awnin adlaw akhirat malain kani mga sila to bukod sila po na bariman. Sabay ta awn daakan sintuhan nagkakahagat sila utuhan, nagkakahagat sila nabi, nagkakahagat sila adlaw akhirat aw kamatay sa di isab sila magkahagat daakan sintuhan. Iban di nila isab hinangon sa rayaw-rayaw na amuin luto nila mo'y pahagat ito. En tao dumawat si kasabunlanan kaadlaw kiyamat tumawag yung mga malaikat kanila salamun tibtum padkhuluha khalidin. Law sin mga mananaw taw kamo mga malaikat kaya wakilan sin Tuhan magsasakina ang mga bariman kasadya itraan kaniyo o kamo mga iyampon sin Tuhan suod na kamo pasuga kakal na kamo salamat. Na ang pa mga kakasikuha agam Islam subay tuod kita humamparong sing kasabunnanan ababa wala pa kita nakaig dahil alam dunya ini. Sabab bagin tao nakaig na riha alam dunya wayroon na chance niya magtawad pa Allah Ta'ala. Di nakakunahan in pagsusun, di nakakunahan in pagtawad, di nakakunahan in mga yung siya tuhot magbalik maripalong si dunya. Pabing kita katan manusia dan tuhon si kita limpasin Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Law sin Allah Ta'ala tan tutuod punun na kamukatan paadlaw kiamat wayroon pagtuan. Na mapuring katan manusia dito. Na isyuin nangahari-hari akan sintuhan na salamat siya dunya labi-labi na dito hadat sinullah subhanahu. Karena in Allah Ta'ala na maita may yamal miskala jarratin khairan yara wa may ya'mal miskala jarratin syarran yara. Isiyin himinang marayaw bisan pabiyak karaw-karaw ininang nito basan na pamarayaw. Demikian ininang mangi bisan pabiyak karaw-karaw ininang niya mangi itong basan na isang sintuhan pakangihan ininang. Artinya in Allah Ta'ala wayroon siya paggapi. Bangin kita kimahagan di mahagan kita daakan sintuhan na tumbasan niya kita pagkarayawan. Dahin tao di magkahagat amun hinang langgal sadya kupul maksiat sadyain amun hihinang niya na yung mga ini na yatto at Tuhan yung katanon in Tuhan nagkabtangan in siya way niya kasanyangan niya salamat. Pagkain kita limpa na suratul Baqarah wabil akhirati hum yuqinun. In mga tao bariman atungod sa akhirat kaya kaharap nila. Nasuway kita mga hangari sabab indaakan si Tuhan pagkatakiakan daw na dawahirat suway kita maka duma luto muy madto pahadrat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in mga katanda-tandaan yari halong sin dunya ini matampal ka to katan suway na taparan. Biana sin ayat Suratul Sajadah ayat kuhan tagupat wa kana bi ayatina yuqin. Long na ingkaunan sin mga bariman ha mga tanda sin Tuhan ini kaya kaharat nila to. Na in tanda sin Tuhan amon ay Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya in first class tanda sin Allah Ta'ala. Biana sin waktu pagi Isra wal Mi'raj niya suway na to kaharat. Sabab in siya kakasih siya sin Tuhan. Siya in nahinang suntuan sin umat hinapusan. Doon hawag to pag Mi'raj niya kiyawa sin burrak dengan wahi sin Tuhan hal na Makkatul Mukarramah pa Jerusalem. Bus doon man siya Jerusalem imangkat na sila iwan si Jibril alaihissalam papitong lapis langit wala na roon nakaagad in burrak amurakuman in Rasul sallallahu iban sin Jibril alaihissalam. Nakasulat dito kita niya halawang si pitong lapis langit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa Abu Bakar Siddiq. Nakakita pa siya mga kanabihan matao di bangkita niya Nabi Ibrahim alaihissalam napuputos sin sahaya pinatay Korean niya mga bata-bata matao kaya kita. Lalu si Rasul sallallahu Jibril alaihissalam
isin mga bata-bata yaon dan si Jibril sallam sa mga bata-bata marayaw yung mga bata-bata yaon sila na yaon yung bata-bata atau kiamat intanda niya bang pasurun ni bata-bata yaon palom sin surga di siya sumud sehingga in mga maumaas niya din niya mara matu palom sin surga karena mura-mura kita niyo katan makadauhan makakawa kita niyo pengajian na ini amuin maka-anak kita niyo bata-bata marayaw atau maka-anak kita niyo salih mangusog mga babae salihah na amuin makasapaat ka tuyo atau kiamat bukod in babae in bata-bata pagyanon sa salih ini atau bukan salihah amuin law na muna-muna amunain anak ta nabaot ta pamarayaw himinang sindaakan dumayo sinliangan isa ikarwa mga bata-bata na pulat may mga ini din sila ini limaya po Allah Ta'ala ang kapatid nila mga yutuhod po Allah Ta'ala amoy magsapaat patawa maghawon day ka mawas nila jadi ini maksud niri bukunin ini amoy napulaki ni puspaon sin kita butangan ta baybay butangan ta kantil-kantil mga ini yang langan sa Allah Ta'ala sa inwajib di kato duaan tapatuhan paman siya murah-murahan da lapasan siya Allah Ta'ala iba makasapaat siya mawas niya biyato in maksud bukod in maksud butangan ta sika jadi niya lumatun kita hamaksud pag-Isra wal Mi'raj sa Rasulullah kita niya in surga imatao dalam sin surga amuna in mga miskin bariman tiyo da in mga tumpukan dayahan nakasuod pa lang sin surga kita niya na siya binalka pataod dito kaya kitaan niya alam sin nalka nakasuod mga kababaihan sa umay ta atau babae magpaling tengha sara sin Allah Ta'ala yaon na yung kaibanan kababaihan maminsan na sindila nila ang mga kabanahan nila yaon na mga kaibanan babae di may baya maghinang yung kaibanan mapagdaktakon nila pa yung banan nila di na mo bang imba na tumabang kaniya kana bukon paglukusan at walaw na amoy pagsulutan nila imba na isa bandari sukat na inasawa mula na siya na yung babae siya sa dyan papag hinangon atau kang pangmisan din nakakausan mayroong kapatuti sa biyato sigawa magtabang-tabang biyato intagpo sinagapasan karena daw sinallah ta'ala wal asr innal insana lafi khusr Laujin Allah Ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Laujin Allah Ta'ala siapahan ni waktu asar artinya in waktu asar waktu pain nyawalihan dito alaw likusan niya pa wala pa merib kaya turun maribah jasad sin manusia siapahan niya wal asri na rin siya napihus sabud na tuod in mga manusia nakabutang doon sila katanalom kalukuyan atin niya yariin kita ni manusia halom kalukuyan sabab yari kita ni halom sin dunya wal asri na rin siya napihus illa alladhina aman malaingkan tiya biya mga sila pareho wa amilus salihati awit nakinang maraya wa tawasaw bil tetap sila roon ang kasabunanan wa tawasaw tetap sila roon at pagsabar pagkasabunanan ulit tapos niya rito bukod naman yung maghinang maraya amilaw na tumunay si sada tumunay si samahaya tumunay si puasa tumunay si zakat tumunay si nekaji matawad ka si sinakmal maraya magsulot-sulot indo magtiyaon
manjari siya matawag amal. Biyatin tapos niya. Bangsa pa mari kagausan si babae wajib inusuto. Ayaw wajib babae umandil usuk. Way ulog sa. Biyato mga palanggugan ang Islam. Jari niya. Pagka yato kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga babae matao dalam nalka. Naroon man kita niya na in tunggo sin nalka. Amunay malikit sa panin. Wala pa yan tabok ipadyandian sin waktu 5. Piya kita mo na kaniin mga makaiibog iban makadaig. Pagkatot niya ang malaikit jaman niya kita niya in lagu biya lagu niya. In mata niya nalalaga makadahi taturun bang lumahil maripadun niya mapatay ingkatan di hadun niya ini simbuha nila haragbus sin malikit jaman. Pagkaroon na piyaig na siya, 5 ton sina, 5 jal na sina. Pahambog kalam ang muna yung Baitul Ma'mur, ang alam mataod yung building niya, mataas, sarta aun doon masjid, nakabutang doon, sambil nakapag-imam pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta si makat na sila pakorsi, biyak kahantang in kursi yung kahoy, sumagawa doon haot in kursi iban aras, aun doon mga kursi aras nagtatakbir mataod tila nila timatakbir. Dini aun suku sinisiyo na darajat kaampunan sinisiyo na manusia. Jari niya in kursi kahoy siya amuntian umalom sin surga. Amuna impiyag tanong kaniya in lapar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Pagubos day doon man kita ni naras amunin maligay sin siya bangkit yang misam kita yang pun sintuhan maligay ta lilingkuran si kita adlaw akhirat bangkit kita yang pun ya usaw na sin kursi iban aras amunain isyu nakapaham sin pun na pagmiras amunain mga kakasih sin Allah amunain mga aulia puas ding ang mga tunay ni nakapamungin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang suku sing kanabian tayaon ng si Jibril alaihi salam yung mga yan labi day nga kanabian in darajat sintag suku sing mga yan amuna in mga umat mo balikin Quran kadang mabasag mag-ibadat tumunay si waktu 5 mabasag magtahajud sido akal na bukun law na pagpasawulaula sa gawa tumunay sindakan sa Allah. Maksud niya mga tayo manguda kami sa magbalik sin Quran, umati sin Quran, mamaham sin Quran, ladyon paginawabaran, yadduhin makaduha sin, makapung sin duha sin, mahasud si maha tinggi Allah. Si Rasul ikraw Quran, pagbasa ka mo si Quran. Kapal na sila Allah, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, basahan o ingan sin Tuhan nyo, amoy nagpabanjari ka. Din maksud niya, paingat iban ipapaham in maana sin Quran iban mahinang muruhon alam sin sambahayan labi-labi na magsambahayan ko tungado amuhid bukulin maksud magpasabot jadi impag dihil tadagbos sin kahalan ini in Allah Ta'ala na mga surah Al-Insan pashkuris marabbika bukrato kasi tumtuman yung ingan sin Tuhan nyo amuhid na marihara kanu day kamay. Wa min al-layli fasjudu lahu wa sabbihu laylan tawila. Iban ujihan niyo dengan part sindum sujud kamu patuhan niyo iban sanglitan niyo sa katihaban. Maksudnya pagsanglit yung katihaban sindum wajib kita manusia. Sebab kita manusia ini aun di kapatut mamuji hakatunggal sila Allah. Amuin wairun pag sirik-sirik wairun pag saksa tunggal matukan. Dengan sebab ini si makat na sila Asul Rahman ay Asul Rahman ini amunain nakabutang dahin doon lang si Jamanan Aras si Tuhan Rabbul Alamin indagbos niya in aras ini aun siya upatha katiap-tiap hag aun dua malaikat na bubuhat
nambukag malaikat dagbus tao, nambukag malaikat dagbus layon, inambukag malaikat dagbus manok-manok, inambukag malaikat dagbus manok. Kali dito man siya aras, way nakarunguhan niya suara bisan hangsula gunung bayro na kayo. Doon na ini, aon mga kaibanan magpaha, amon wayron na pahitok dito. Dito sila manunjoki, manawhid ang katungga sintungan, wayron pahitok. Bigla sadya doon pagka way na pahitok, bigla sadya isa, aon na diyungog niya suara. Ang suara yato sarta insuara kaya rumuhan niya tingog ya Abu Bakar Siddiq. Gawin siya tingog ya Abu Bakar Siddiq. Sarta nagsabong laong na sila bang niya tali-talion, nakapagsabong laong sila. Sarta in pamaham niya in narani nagsambong laong. Tuhan amuhad siya kumain kayo niya tingog ya Abu Bakar Siddiq. Sarta kita niya na nalikusin sa haya hapandangan niya in Tuhan tarang bulan. Nalaw na yung mukhaon suwarat kaya rumuhan niya, bangayon na kau, sinkatan kabayaan mo, irihil ko kayo. Narito, amuyan tuhin, secret, kaya kitaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi niya, amo na yan tuhin, napit patasan si langit, yung kinakayan. Yung si mga panto hukuman sintuhan amo na tuin ayan. Di pala surah Najm ayat 7 wa huwa bil ufuqil a'la. Dito si hadapit pataasan pa si mataas. At ini hatasan pa si mataas in sila nagimatungan iban sintuhan tarpo. Sekali pag naog ni haras ya subo niya in Jibril alaihi salam bang may suara atau kanting di Abu Bakar Siddiq inker. Maray lang na kaya liwan na ko yung Abu Bakar Siddiq. Huwag na kasi Jibril salam wala ka lang na kaya liwan sigawa ito kapatod di Abu Bakar Siddiq in nakasuog-suog kayo mo iban in mapatot mo tungod dahon maglundang panon. Jari si makat sila nagbalik demiyo para amunin alam way na makaingat isyu misan isyu malaikat misan Jibril alaihi salam nakabin siya na amra kumanin tuntungan ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini malob madto pajar sin mahasud si maha tinggi. Sumagawa mga palagungan na agam Islam dahil nga sa babini di na siya makausos makalupad pa sa taas-taas na astana sin mahasud si maha tinggi Allah sabay na kahit niya amo na in palsugpatan tingog suara sin palsugpatan sin sila iban sin Jibril alaihi salam. Dan si Jibril pagkabiadto na nangasugo dahil nga sa babini nakalupad na sila paasta na sa taas-taas na nakakita na siya sa pa long ni Jibril alaihi salam unuin siya pa yaon. Kita niya inupat sa pa. Lawan si Jibril alaihi salam masubuhin Tuhan misan ako likod kayo. Nayuro si Rasul si sallam yung punan si sa pa yaw. Pagkita niya in huruf ba sin mim alif lam ra. Una in kapal bismillah. Naisiyo hindi umati atau bahkan wala nagamparo wala niya hindi apa bismillah agatan kekahinan niya labi-labi na isang bahaya na siya-siya na siya. Nah, doon na ini lang sintuhan mga hal ini di niya mahinang kakasining tao nang lupahi singan niya amuhin nagpapansay ka. Lang si Rasul sallam patuhan unang imbita na. Pagkakita niya na inupat sa payaw na dito. Ang sintuhan amo na yan, ang ula mo, kinatuhan nin, muin pagbahasahon si mga sila law na wayroon makaula sin ula yaon suluha yaon tupod dahil Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niya sumay niya
Iya suko niya nagbalik, bangunin kahalan sinito upat sa yari ingkap tengah. Kaya pala hadis Rasul sallallahu hadis qudsi, inni man jakarani bihadhil kalimat wa qala bi kalbin syari bismillahirrahmanirrahim. Launa sabun nato disiyo-siyo intimumtum ka ako alapal sin bismillahirrahmanirrahim serta jantong niya marayaw ikhlas in niatnya sin jantungnya sa ko ito pinhadiran haru alba. Napainumun ko siya na sin upat suba sin suka. Na intao di siya magbismillahirrahmanirrahim, di siya makainom sin upat suba. Kung upat suba ini, suba day nga alak, suba day nga katas, suba day nga tunog, iban suba day nga law. Suba day nga tunog ini, bukom biyasin tunog day di, aun kaibanan malimo, makakatuliog, damikyan inggatas, maputi siya rin maputi, dahil maputi siya rin inggatas di adun ini. Damikyan in alak, bukom biyasin alak di makahilo, na damikyan in laud, bukom biyasin laud di adun ini, maka lungos hamano siya. Dahil tao yang pun sintuhan, di na siya malumo sa dawak. Mga palanggungan na pag-iman, in waktu pagka nakapagkita niya na intuhan tarabul alamin, mari kita pa istawal miraj. Atin niya nagmanyatakan kita niya pamahamsin kaibanan labi-labi na dahil hadalil iban hadis sahih hadis kuds atin niya aun kadalil-dalilan piat. Ang kaibanan niya sa masaksak umati, masaksak mamaham, hantin niya, wala ito sala niya, ayaw sadyahi, pagsala atawakan, ipag-asubi-asubi, di man jarihi pangasubu, in atawakan, piag mo pakkatan, piag alupan, piag bil maarupan, sintuhan tarapul alamin, iban sin Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon na ini, pagkakita na sin Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in mahasut si mahatig Allah. Amunain kapamong niya, astagfirullahaladzim. Unin sambag kaniya, suratul magfirah, asal takaw yampo. Tinangayo siya kaampunan, ihambag siya asal takaw yampo. Pagkain sambong asal takaw yampon, amunain katauhid niya, sarta iwan kalapal niya, ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Simambagin, Tuhan Rabbul Alamin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya pagka na nagsambung laong na sila, amo na yung kapamong sintuhan, assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Si mambagin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Naroon na ini mga tayo mangudta akam Islam amuning kakabtang sinallahu ta'ala nakabutang halab sin Quran, inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pagkadiungog na si mga malaikat ing kaptangan sin Tuhan Rabbul Alamin, amo na ing kapamong nila, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Damikyan mga bariman di manjari sila dumawat atau lumapalsin mga kalapal-lapalan ini. Jadi niya pamahamsin mga kaibanan, mga nagdaraawaray sa makahati. Pagwi maris sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinjunjungan ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasamaud dunya mapasu na inkiulangan niya. Artinya indagbos niya rito hawak to pag-Isra wal Mi'raj sin Nabi kimukulangin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pantun laway hakatuan. Hamok katuin pamaham, hamok pamaham. Sarta iyaso po na siya sin mga sahabat, bangkita niya kaintuhan sin waktu pagkawan niya sin 5 waktu hamas sa pagmiraj niya. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam kita ko. Lalu si mga sahabat biya diin takbos niya. Dan si Rasul laisa kamislihi sayo. Di siya hika sa banding, di ka upama hang sulagun. Di ini lang si mga sahabat, biya diin ing kaingat kaniya,
bang siya di masa panti. Tayo di in mga kamatauran, nagdihil-dalil, nagsak-sak in panghati nila, sabab singkap tangan hadis sini, hambukap tangan man arafa nafsahu pakat arap-arapahu. Ingat ang kinhawa mo at mo kaingatan ito. Dahil ni nakinggong in mga umat muslimin, sakarang adlaw ini, pamasa ini, alaw mo kaawaman, alaw mo pagsak-sak in mga kaptangan ini kata. Mayroon sala niya, hati niya, amo yato iniabutan sin pamaham sin akal-akal nila atau pamaham sin kinababaran. Damit kaya naun hadis, hambuk dalil makawata, pengajian, dengkan masruk, nagimumungan siya, sya'artu Aisyah radhiyallahu anha, hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbahu. Launa ia subukulun ya Aisyah radhiyallahu anha, kita bahasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam intuhannya. Faqala subhanallahi laqad kappa syari'a lima qultu. Wasakka hadisa bikisatihi hadisu Da'uda atammu wa atwal. Law sinai radhiyallahu anha maha suci inallahu ta'ala. Sabunnal tuud timindog imbahi bukusin mga pag-akimu yan. Serta bisa niya ng kisah sin hadis, sumagawain hadis kaya riwayat, di Daud, cukup iban mahaba, serta amuna ini imbaita dengan Daud, ibani al-ashabi, ibani masuk, kaya ulungan sila sinallahu ta'ala. Launa kuntu muttaqian inda Aisyata. Ingkaunan ko launa si masaday-saday ako, imahali-hali habahi Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aba Aisyata, salasun man kallama biwahidatin minhunna faqad adama alallahi birrita. Laun ya o Abu Aisyah, uparkana isyu-isyuin makapamong sinahambuok din kaniya. Sabon na tuod, nakapamong na siya sin kaputingan sa lagu-lagu kaputingan pawata. Kul tumahon na, laun ko unun to parkala yan. Kalat man ja'amah anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ra'a rabbahu faqad adama ala Allah turata. Law niya siya magdawa mamung sa bundatu ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita niya sindua mata niya intuhan sa bundatu nakaputing na siya po Allah ta'ala. Buk dalil makawat sa pengertian adini amut-amutan sin liber sin hisyu-hisyu kita manusia. Kana wa kuntu muttaqian fajalastu ya ummul mu'minin anjirina wala ta'jalin. Laung himaslok ingka aunun kulong na si masaday-saday ray sa bakunan na lumilingkod-lingkod ako inari ko kaniya o Abu Aisyah o ummul mu'minin tagad ko kuno ayaw ko maus. Alam yakurullahi azza wa jalla walakad ra'ahu bil ufuqil mubin. Limpa na surat at-takwil ayat ini ayat kawan tagtu lang na way ba nagpalman in mahasuci maha tinggi Allah azza wa jalla asabun na tud kita ni hataas langit dapit pasubangan masawa wayron rampungnya. Hakan na ingkatan magdalil kamayo kaywanan magdalil kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intuhan hawaktu pag Isra wal Mi'raj niya. Carinya. Limpa na surah An-Najm ayat ikahan putagtu walakad ra'ahu najlatan akhra. Kita niya nagbalik kadagbus kapapancarikan niya. Gato. Artinya kita rakumanin magdihil dagbus, magdihil dalil, magdihil pamaham abutan sin angan-angan sin kita. Faqala ana awwalu hadhihi al-ummati sa'ala an dzalika Rasulullah. Laung si Aisyah radhiyallahu anha, aku in panagnaan nangasubu umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga pangasubu biya ini. Faqala innama huwa Jibrilu lam ara'hu ala suratihi allati khulika alaiha gairiha ta'inil marrataini ra'aituhu munkhabin minas sama'i saddan
iddaman bainas samai wal ard. Nagsabda ron na Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to pangasubo. Sabon na tuod in kita ko Jibril alaihi salam. Way ko siya kita hadagbus kapapanjari kanya. Puas day nga pagkita ko hikadua mon pa ini. Kita ko siya ni maug day nga taas langit nangangabungabuhan na sin laggo sin kapapanjari kanya haantara sin langit iwan pa. Yakto inabuk dalil dihil dalil sin Aisha radhiyallahu anha. Fakala awalam yasma'anna Allah la tudrikuhu al-absara wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif. Makawat nahabuk pengajian abutan sin angan-angan sing kita limpala surah Al-An'am ayat hangga tus kaiman upat long hi Aisyah radhiyallahu anha biasa nain ayat wala mo walang nadiumo sabon na tuudin Allah nagpalman di siya abutan si pangatud singkatan manusia malaingkan siya im makasaggaw makaabot singkatan pangatud hakatan manusia. Amok dalil hati niya wayroon makakita Tuhan tupot da Tuhanin makakita hakatan. Jari niya hati na hauno kita kumawa dalil makawa ta pangadjian hauno kita kumawa pangadjian hauno sabit abutan sinangan. Limpo na surah ayat kaiman isa tayong mukhang mga kadalil-dalilan na basa-basahun ta. Awalam tasma anna Allah yakulu wa ma kana li basharin yukallimu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabi aw yursala rasulan fayubihi biiznihi may yasha'u innahu alim hakim. Wala mo lang nakiadumukan sinsabon na tuunin Allah Ta'ala nagpalman way siya way inmano siya nara nagbisra sin Tuhan malaingkan laway ring wahi haliw sin tampan atawa piarahan sila rasul risala malaikat magda sin wahi para rasul sallam dayng haijin siya dayng haijin sin Tuhan uno-uno na ing kabayaan namun nato din siya sangat makaingat labi pandikal panday manghukom makatanong. Makawat na pangadjian atin ni hauno na inabutan sin angan-angan doon kita angan-angan. Fakala wa man ja'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba syai'an min kitabillahi faqad ma'allahi birrita. Namung na sabi Aisyah radhiyallahu anha siya magdaawa sa bunnal tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam tiapok niya inununo na hukuman ring hakitab sin Allah sabon na to nakapamung na siya sin sa lago-lago na kaputingan po Allah. Ditagbos niya ri matawd di kataw tay manguran magdihil dalil magdihil baita misang kaulaw na ri magsambahayan tatkala marayaw ring kaulpi ilmu na yampun da kaw sin Allah. Wayron dalil biadto kaya baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, unin puus mag-Isra wal Mi'raj sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang bukun mahal kain waktu lima piyakawakan niya sin Allah ta'ala. Amwit. Pakala Allah ta'ala lim pada surah Al-Ma'idah ayat kapituan 5 wallahu yaqulu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalata. In Allah Ta'ala namu o kau rasul pasampayan inuno na piaturun mon kaymo daing hatuhan nawang mo yan lihi pasampay tanto di tuod dumagbusin risala pangdaakan kaymo sito. Qalat wa man ja'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi gadin faqad adama 'ala Allahi firqatan. Laung ya Aisyah radhiyallahu anha siulong na in mamong ataw kan magdaw. Nasabun na din Rasul sallallahu alaihi wasallam mamayta sin uno na nakapaamuin kaunan juma tuha konsum na nakapamuna siya sin sa lagu-lagu kaputingan po Allah Ta'ala. Wallahu yaqulu kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaibi illallah. Ibadin Allah namu
Pamung ano Muhammad, di kaingatan sinisiyo-siyo na nataas langit iban sinagin lupa. Amuin parkala gahay maringkan. Tupot in makaingat in Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may dan sinallah la ya'lamul ghaibi illa Allah. Wayron makaingat sin gaib tupot dari Allah. Tunay ni imabawa ilambang sin panghati nila. Matayma hindi nila matayma in Nabi sallallahu alaihi wasallam nakapag-Isra wal Mi'raj. Sebab dugaing dalil piag dihil dalil sebab may ta in Nabi sallallahu alaihi wasallam wais siya hauno nun abutan ang ananganon sin umat niya dayon ito siya. Cari niya. Biar dia disabing kaingat sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin Tuhan na inara nagalup niya bang wala niya kita. Biadi. Cari niya pagka dito na aras, aung kita niya dito aras, musa pula ibang gadong indapos niya. Aung dito nakasulat musa gadong, lapa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa Abu Bakar Siddiq wa Umar al-Faruq. Sakali doon man siya aras, dia tungan siya hanggaw sebab sadya wayroon na bahitok karungan. Wala di siya blimukay, nakarungog na siya. Tingog, lang sinsura. Kip ya Muhammad, inna rabbuka yusan. Hundong ka o Muhammad, sabon na to, in Tuhan mo, nagsasama. Doon ay inu-inuin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang may ta, nagsasambahayang ito ka. Ini ni, hari ka to, manjari at tulit ta manjari pangasubo, kahalan na to, sa manjari ti siya di pangasubo ay siyo panto akasabon na. Tunay ni akahanan sin kahalan ini dihilan maksud si mga arifin billah panduhan sin kita atin niya in nagdaak nagsambahayang Tuhan na labi-labi na atin niya dihilan kita suntuan misan in Tuhan si mamaya. Mga kakasikuha araw may Islam, tayo nga sa babin ni subay ingaton sing kita, yung mga kahanan, kaya kalam ini, atin niya dugaing panduka simbano siya, dugaing pamaham. Dugaing panghati, dugaing sabab mayta, dugaing inakka si kita manusia. Tubuko ilallah biasapin ko sila. Indan pa Allah Ta'ala, amunin banus si manusia, amunin banus sindahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niya mga kakasikuha agama Islam. Pagkain niya to, nakita niya na ingkatan, uno kahalan. Laong sintuhan, hanabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karibu ka ma'ani ya Muhammad, ya Ahmad. Paijam maradah, habibin alal muhibbin. Suok ka marika ko Muhammad o Ahmad. Supaya makapagsumad jaing kakasi iman sing kasihan. Iman subuin Rasul sa salam pangunuin maksud sing kahoy kita niya to kapanagdaan. Law sin Tuhan amuna yato agama Islam, amunin kahoy yato, amunin tiyugla si mga arifin billah sijratul law na sujratul yaqin. Natin niya tiyugla bang dihilan dagbus artinya sujudul yakin, sujud buktu atau sujud kamatayan. Karena lang na hingga ilmu yakin ay nal yakin kamalul yakin akul yakin. Dahil nakawain pengajian ilmu hapasalan sin artinya timihil dalil in Nabi Muhammad SAW sin kita niya narito isa amun tao nagdihil dalil amun tao takapaham nakawa nila pengajian. In sujratul yakin itu amuna in full na ilmu indalig niya sing kawiyat to upat amuna la ilaha illallah insangan niya pito amuna in pito sifat dikato pito ang gauta ampa indahon niya amuna in sifat Tuhan sin Allah taala in bunga niya amuna ng putag to amuna rukun ang putag to halab si sabahayang in gamot niya dua amuna jati man si sifat na cari niya piag tanaman niya amuna in wayrun sa pandigang ilo. Mga tayo mamuda agama Islam. Injati man sin sifat amun entiyogila
si mga arifin bilha bayu nagpapancari iban bayu nagpapancari. Faqala Allah Ta'ala fil hadis al-qudsi inna khaslatani wajhi fi khalaqtahu wa wajhu fi khalaqnahu. Sabun na tuod aun dua ka jenis bayu kulong sintuhan. Bayu ko nagpapanjari iban bayu ko piapanjari. Dahil di masalu in kata kulang-kulang in panduka nila di nila matay may tayat na sabab law sinallah kullu man alayha fa wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalal. In kata no malanya pamuray makapin in bayu sintuhan mo jat mampunyai kebesaran. Angka nagdalil in mga katan kaibanan takapahang artinya aun dalil dito takapahimu siya. Mga nagtatag-ipon patukan da Rabbul Alamin dungdungin in mga usulan ini. Pinasimpal man sin Allah Ar-Rahman ala arsistawa. In Tuhan bay ngulungon manay babawron na aras niya. Di magdalil in kamatawran di sila mag-usus magdalil sa in kanila impadalil nila law na in sifat sin Tuhan yon nakabutang haaras niya. Wala problema niya bang amoy tiniabutan sin kita iabutan sin siya na bang iniabutan sin siya law na in Tuhan yaud haharas niya. Wala problema niya. So Tuhan in nagpalman ini mga tayo mangutang. Cari niya. Doon na ini kahalan ini kalabyan sin pagmisraj niya. Mata utod klase atau inda jenis na kahalan. Ha? Klase inda jenis na kahalan piatup sin Tuhan. Sa gawain hal ini asal bianda sin Tuhan surah Al-Kamal ayat kapatan siyam inna likulli shay'in halaqnahu biqadar. Sabun na to ingkatan pia panjari inyan dia kanta siya nagaamu. Tunay ni hal ini akahalan sin pag-Isra wal Mi'raj sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon siya hapamaham sin kaibanan. Doon siya halong bilik timag na nagtapakul. Sambil siya nakalupad pasa sa taas-taas na astana sin mahasud si mahating. Tinihambok dalil lambok pamaham sin kaibanan. Doon na inin tao timawag kaniyang kanaong baita surah Hujurat ayat 4 ay maksud din surah Hujurat ini artinya surah nakabutang doon namun na bilik hugpaan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinabukon bilik patutukan ni banasawan niya sa bilik pag-aambalan. Ang kanalang sinallah innal ladina yunadunaka min wara'il hujuratu aqrahum la yakilun. Sabun na tuod in mga sila timawag kay Muhammad ding hagwa sin bilik mo tumtuma in kamatauran si mga tauyan wala nila piyaka inaka nila tumok sin kalagu sin kadarajat mo. Dunay ni dugay panapsil sin mga kawuhan ha dugay panapsil nila sin hal sin pagmerad sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sarta in kaybanan nung na narain jasad in kaybanan nung nawayron narain jasad. Kaya panan nara ang maksud niya nara ni jasad sabab aun hamano siya huruf al-haq amuin manunjuki pa kaong kapatut lumupad pahadarat sin mahasud si mahatinggi Allah. Karena in Allah Ta'ala naglimpon alam sin Quran surah Al-Isra subhanalladzi bi abdihi al-laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraknahu Allahu linurihahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dari makna niya mahasud si in Allah Ta'ala amu in nagdihil wahid Nabi sallallahu alaihi wasallam paipun niya amunain abdi rasul adum daing masjidil haram pa masjidil aqsa daing barakat sin Tuhan dimihil sawa tanda perkataan daing tanda niya sabunal turin Tuhan siya na in sangat makarungog iban sangat marakit. Pun tapos niya rito. Dahil di ingkulang panduka atau akan mga musyrikin wala sila nagkahagan in Nabi sallallahu alaihi wasallam nakapag-Isra wal Mi'raj. Sabab may ta. Di nilang kaunon sinaka nag-Isra wal Mi'raj in Nabi sallallahu alaihi wasallam nakawa niya ra hangkano. Sabab may ta.
Doon siya Makkatul Mukarramah pa Masjid al-Aqsa bangsa upama kuraun si mangungura haunta in lugay kuraun hang kabulan in sung madto bang siya sung namuy ang kabulan niya tineto bulan siya kita na nakawa na si Nabi sallallahu alaihi wasallam hang kasasaat amuray tubig hangkan na pagkabita niya nakakato siya pa mga Masjid al-Aqsa yasuo siya bang sa upama nakakatukaw lang na biya din papatah biya din banusin tandawan niya biya din banusin lawang niya na dengan kawasa sintuhan pia alup sintuhan in masjid jatuh in Masjid al-Aqsa pia alup katan itu kita nampan na tudlo na katan in mga dagbos in masjid iban sin mga tandawan kalawang-lawang na doon ini uno hangkan hangkan na wayron impossible po Allah Ta'ala bangsa upama in Allah Ta'ala magdihil hikmat iban taufik hidayah paipon niya so maksud niya subhanallah bi abdihi layla in maksud niya in siya mahasut si mahatinggi dihil niya paipon niya amuna in Nabi sallallahu alaihi wasallam takakapatut lumupad pahadrat niya kontrol niya kanadanan laylan bukun in maanasin laylan daw na dangan luha kita hakatihabaan sindu bang hakatihabaan sindu ya sa pantun lilos atin niya magligot siya tiap-tiap limigot itu hain masayad to wala limigotin to pia hundong sin Tuhan Rabbul Alamin ang kana laylan maksud sin laylan pia hundong in dumyaon wala siya pia ibar ang kana bisan biya din imbanos sing kiyakitaan niya bang na namun biyan to imbanos na kita niya tahun na hananam niya bulan na wa malaingkan wala dayad to na akadin niya to hunahuna niya malaingkan nakawa dahang kasasaatin waktu pag-Isra wal Miraj niya. Cari niya. In maksud sin palman narana in jasad niya nag-Miraj. Dahil nga Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, pa Jerusalem sambil pa Sijratul Muntaha. Amuin Sijratul Muntaha na daplinan na, di na makaliuin Jibril alaihi salam to. Uli maksud sin Sijratul Muntaha. In maksud sin Sijratul Muntaha, amo na in Sijratul ini kahoy siya. In kahoy ni bang di niya dunya, si makayad siya yan. Amo yan, si makayad siya. In sa kaula-ula di maragpag in dahon niya pababa. In muntahay ni, amo na in tiyangkaan na singkatan mano siya. Di na siya makaliw, pauno-uno panghati, bangong panghati niya, di na limno. Kanang tao nagpaham doon, di kaya pahaman ni muntaha bang uning pagbahasa hon muntaha na humulalas niya siya po Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga musrikin, di sila magkahagat siya kapag Isra wal Miraj sila susunod sila. Sabay ta, di kaunon sin akkalaw na nakawa niya rahang kasasaat. Miyadto siya sin Domini, way pain waktu subuh, doon na siya. Nakabalik na siya. Nah, cari ni, pagkasubukan Abu Bakar Siddiq, si Biyato, kunin sambong si Abu Bakar Siddiq, bang matan Muhammad, in nagkaptangan yan, magkahagan siya ko. Ang kana siya kiyanganan, Abu Bakar Siddiq. Sabi sina Allah Ta'ala na may tasdiman di Rasuli. In Tuhan, nagdihil kabasaran para Rasul sallallahu alaihi wasallam. فقال الله تعالى إن المؤمنين الذين آمنوا لله ورسوله ثم يرضوا bangko punna nagpaparat saya pa Allah Ta'ala iban para rasulnya suway kau kumahakan iban suway muhinang mo ninuno na dia akan sila Allah Ta'ala na bangko kimahakan suway parag busun mo
Karena lang sinallah surah Jati ayat ke-22, wa idza qila inna wa'dallahi haqqi wasyatullahi la raiba fiha. Apabila sila baitaan sabunna tudaon baita sinallahu ta'ala inyan kasabunanan na subay sila rimagsaksak percayahon nila tun inyan wayrun pagduarwa inyan dengan Allah ta'ala. Maksudnya hamasasin pagmisraj sin Nabi Muhammad SAW kita nin Tuhan ni labay hamata iman sin cantunya. Naman ay ganto kayo Nabi mga pagdala sinis kita manusia amu inabutan sinuno na kita manusia naroon na kita isap sabab na Panginoon main angan-angan sin ikaw lang mo iniabutan mo law na siya sa pantun na kayo na pa siya para problema niya biyato kana lang Allah Ta'ala kan makusog in dalil na kapag himatungan sila lang sinallah ma kajarul basara wa mataka wala nakasimay impangatod sin Allah Ta'ala wala nakasimay impangatod sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pa Allah subhanahu wa ta'ala imana niya wayroon in Rasul nagkulap-kulap waktu pag-atod niya wayroon in Rasul naglingi-lingi biyatin tapos niya mga tayo manghuta ang kana pagkaon na nga subong Rasul sallallahu alaihi wasallam bang niya kita in Tuhan ibang biya din yung pagkita kaniya insambong si Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan ansil niya saturauna rabbukum kama tarauna al-qamaril lailatul qadar bang niyo kakitaan in Tuhan niyo tanto labisan masaya kita undang si bulan damlam mayroon dampong niya biyan tapos niya hamok pangasubo ya Rasulullah biya diin yung pagkita mo Rasul Tuhan tarabul alamin pagkakaudya anak kita anagnaan lang si Rasul kakita ko biya simpag kita ko simbulan damlam ikarwa law na pagkita ko biya alaw na simpag kita ko simbulan sinsuga ug tusuga amuin ug tusuga yon wayroon wan sobra ning paso ikatulo na pagkita ko biya na simpag kita ko hakatano ini ni tinya tukay ang level sin manusia amo yatin abutan sin siya way problema sa di na jaman dari pag-atak how nunuin abutan sin kita doon na pag-Isra wal Mi'raj si Rasul sallallahu alaihi wasallam kita ni rito at tabita ni hadis abayta ding kanusama sarta kay riwayat Imam Bukhari ka Imam Muslim qala kuntu ala babil jannati fa ija ammati ma khalaqal masakin ding Nabi sallallahu alaihi wasallam namong siya hawakto doon pag miraj ko nakatindog ako doon halawang sin surga pag sakaling kamatauran nakasud kaya kitaan ko amo ni mga sila miskinan kanda pagsukol ka o patuhan piya panjari ko sin Tuhan miskin nabalingkan mo ko sa piya panjari sin Tuhan dayahan pagsukol da ko isa bangman kauri malupa pagtag-ipon patuhan siyon ni hadis wa ashabul jaddi mabfusu iban yung mga taurayahan amoy mga kuripot lilikos sila di sila makasuot kayra anna ashaban nari kad umira biha ilan na nagawa yung mga taunarka diak na sila daakon sila yung katang pasurun palob sin narka wa kuntu ala babin nari pa ija ammati madkhalan nisa iman nakatindog ako lang na halawang sin narka in kamatauran kaya kitaan ko nakasud pa lang sin narka mga kababayhan sabay ta mataod babae dumugto sin hukuman sin Allah Ta'ala damikya ang baita si Rasul sallallahu hadis niya kaya baita ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kaya riwayat Imam Muslim yadkhulu faqra'ul muslimina jannati qabla agniya bi khamsi ma'at makasud in mga muslim miskin palawom sin sulga makauna sila kay man tahun dayang ha muslim dayahan yan in kaptangan kana ipot sarang sukuran mo pa Allah subhanahu wa ta'ala
piapan jari kau niya dahil habang sa miskin. Doon ini mga kakasiku, dia ak kita ni si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw kita ni umapply si pag-abu-abu. Karena aun hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, habay tadeng kan Harisa ibn Wahab, nagimumungan siya sa riwayat Imam Muslim ka Imam Bukhari, nagsabda ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul ukhbirukum bi ahli jannah. Diungog kulong na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya, di ta ka mo baitaan sinta usul ka, kullu da'ipil mutadaipil law aqsama ala Allahil abrar. In katanlaw na si malamma miskin nagpati baba pa Allah sumapahangan sin Allah tunay niya di niya palukuhon biat ti mga tauso ka. Alakbirukum bi ahlin nar. Uno di ta ka mo baitaan sinta unal ka, kullu utulin jawarin mutakabbirin. Katan si matukas yung pangatain ito may nasihat sin Tuhan, serta mata sindahan, mata kabul, amo yan yung mga tao dalka. Karena inta unal ka, ayaw pa, hindi na mag-ibada. Misan siya nagsisambayan. At tatkala in siya imaplay si takabul, lang sinala, innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkuluna jahannama dakhilin. Sabon na ito yung mga sila takabul, misang pasaning kaunan nila nag-iibadat. Pasuro na sila nagkakutapan. Na, hambuk surah ha-surah Jumal, ayat kay man kapituan tagdua, qilad hulu abwab jahannam khalidina fiha, pabi'sa maswal mutakabbirin. Yung mga sila takabul, yanon na sila sud na kamu, palam sin kalawang lawangan sin nakaya. Kakal na kamu halom niya, amo na hula sangi, na hula butangan sin kamu. Nah, cari dia. Hadum pagi sila wal miraj si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun pakita niya ki hadis kia baita niya, kia baita dengan Anas radhiyallahu anhu. Sarta nakabutang hasara sin sunnati pagawi sa bunnato ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda siya, ra'aitu lailatu usriya birijalan tupranu sipa'uhum bima qarida minan nar. Lawan si Rasul sallallahu hadum pagi sila wal mi'raj ko, nakakita ako mga kausukan kaya kag insimud nila sinkakang day nga api na ka jahannam. Urin dakbus niya atin niya ingkayo at damon basin na lalaka diat giyo ko maripasimud niya. Simisilawak sila. Amo yadto nakabutang ha nalka. Kultu man haula'i ya Jibril. Imasuko ako lang si Rasul sallam, hinasyo yan, mga tao yan ya Jibril. Qala hahulai kutaba'u min ummatika. Sambong si Jibril alayhi salam, mga tao yan, sila na yaon mga maguhut ba ummat mo sayo. Yamurunan naso bil barri, mga mangdaak pamanong siya pahinang marayaw. Wayan saw na anpusaw, miwan manglangi rin nga hinang mangi, sa takialupahan nila ginawa parantila, naghinang sila sinhinang marayaw. Wala sila na kayo. Na, maksud niya. Bang kita mangdaag pa marayaw, suwi kita muna inhimin ang marayaw. Bang kita nang lang na hinang mangi, suwi kita in 5 ayat at wali malayo na hinang mangi. Na, in maksud niya. Suwi in kita, in ginawa baranta, suway kita tutus. Suway kita muna-munain magparayaw. Sabab hindi ka to, kaya wajib ka to, innal khairu khairu. In sa rayaw-rayaw ka to, suway kita magparayaw. Damik kaya nasura anbiya na may tayat hanggang to 10, innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktu. Sabun na to din siya, labis siya, makaingat, makahati, sinimumungan, maladyo, iwan makak. Nah, ang kading kita, bang kita maghimumungan, maakak na ka, maladyo na ka, subay tutusing ginawa maranta, amo hindi siya dumugtol deng hasara sinallahu ta'ala. Jari niya, ang kihadis si Rasul sallallahu abay tadeng kan Zaid Usama ibni Harisa radhiyallahu anhu, naghimumungan siya, kaya dungukan kulo ng Rasul sallallahu nagsabda siya,
Serta ke riwayat Imam Bukhari ke Imam Muslim hadis ini, yaqulu yu'ta berrajuli yaumal qiyamati payulka binnar. Namung lawan Rasul sallallahu para tungun inambo kusug adlaw kiamat hampas siya hitilak bu palom sinapi nalka jahannam. Panandaliku aktabu batnihi payaduru biha kama yadruhul himaru biruha. Na magkahudhud long nain lungun-lungun dayang hawawatnya. Dayang hatiannya maglihutan siya, magsawod siya sin babatnya biya sin sa parati himal, naggigiling sin gilingan tapo. Tinya larakun niya in babat niya ito, dugsuan niya, mahudod na in lungun-lungun niya, saurun niya na sabang panahabiluon partian niya, ang panasabtayuon niya sin basi na lalakan. Payajtama'u ilayhi ahadun nar. Lawan si Rasul, matipon naman law na kaniya im mga tao halaw sin naraka. Wayaqulu na ya fulano malika. Law nila ukaw lo na kuwan, ang mga rikato. Maita, uno hindi matukay mo yan. May nauno na kawin. Alam taku ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Bukod ba yung kaunan mo dito haad adun niya pagaw? Nang dakaw pa hinang marayaw, nang lang ikaw rin hinang mangi, payakulu ba niya? Insambong niya, huon. Kuntu a'muru bil ma'rufi wala ati. Yung kaunan ko ba kasako nang daak pahinang marayaw dito adun niya sa gawa, di isa ba ako maghinang kaniya. At nang daakad dya, kanda bang kita mang daak pamarayaw, na kita maghinang marayaw. Wa anha anil munkari wa atihi. Iman, nang langi ako rin nga hinang nangi, sa gawa, ako isa muna ni mihinang mangi. Na, aun yan, imian kaw inikaw maas, atawakan ako. Imian ako, oto, lang ko anak ko, ayaw kau magpanayam. Sakali ako isabi muna nagpapanayam. Oto, ayaw kau mag-inom alak. Ako isabi muna mag-inom alak. Nahatin niya, yung mga ini, kiyugdan kita sin hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inmaksud niya, makawatay pagadjian marayaw, subay kita kumaput aalos na. Supaya kita rin makarugtol sin hukuman sin Allah, doon kita alhos na. Unin alhos na ini, mamagbog kita sin kalima, la ilaha illallah. Sabay la ilaha illallah, amo na in pagyanon, nang dihil kabuhi, iban nagdihil kamatay, hakatan piyapadyarin. Na, atinin kaymanan, diha usulan, taot nakapaham, nakahati sing kasabunnalan, magtawhid sila roon ang kalima, la ilaha illallah. Naon sa kaibanan, di sila magkuhan. Atin niya, sirik nila yung mga magtawhid di. Na, imaksud niya, lang sila Allah Ta'ala surah Al-Layr, ayat ikasyam, wakad jaba bil husna. Piyang himuting nila yung pagyanon al-husna. Yan nga na, piyang himuting nila yung pagyanon, pagkatuhan sintuhan tarbul alamin. Tabik yan. Aun hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam baita din kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu nagimungan siya ta riwayat Imam Muslim sinfani ahalin nari lam araahuma. Aun day nga mga tao dua ka jinis makasudnal ka. Wayron to dakulo nakakita sa lukay sing kabuhi ko simbiyato kahalan. Kaumun ma'ahum siatun kaajnebal bakari yadribuna bihan nas. In mga taulaw na hangkajinis pagyanon ko. Nagdara sila lulubak biya ikog sapi. Hipang luwak nila ha mga manusya. Wanisa'u kasiyatun ariyatun. Ma'ilatun mu'minatun rusuhunna ka'asima'atin al-bahtil ma'ilati la yadkhuluna al-jannata. Inang kajinis lang na mga kababayhan, in panamong nila,
biada sila sin naguhubo. Impanamong nila matilag, masigpit, nababanding-banding na inbud datag nila. Nababanding-banding na inbud gatag sin gimpaisan nila. Miamaling ding kapagtaat pa Allah Ta'ala, lumabay madto maribya sila nagpapasyon sa taimbuhok nila biya pukay unta amulo na timatadok paras. Atin na nagpupukos, di pa magturong piyupukos biyan, piya kukuha impukay. Miyato indagbos niya. Wala yadid na riyaha. Iman, di sila makahamot sin sulka. Wa inna riyaha la yulju'nu min ma'sirati kaja wa kaja. Iman, sabun na tuod, inhamot sin sulka. Kawaakan nila in layo, maun kanila, panahon biya sin layo sin ini pa ini. Wala teori la bang biya din layo. Maksud niya malayo. Layo sinini pa ini. Hanggang na kamu kawain ayaw kamu sumakitin pangatayan niyo. Bang kaumatan beriman. Akara inda akan sintuhan tarapulan. Special ko manusia. Labi-labi na ini kau babae. Bang kau miyaga dada akan sinallahu ta'ala. Kaning kita niyo. Magmarayaw kita niyo. Humati sin Quran. Dumungdung. Sindungtung mulia. Kahakaroon na to, ingkap tangan, si mga tao makahati, dumungog kita niyo, si mga himumungan nila, sinimumungan, amon haaturan sin agama Islam. Lasin Allah Ta'ala, lasin Rasul sa salam kun aliman, ipapahati in pagkaurong, aw mutaalliman, bang di na makahati pagkaurong, bisa takuman pagkamurid, aw mustamian, atau abang di na mabuti pagkamurid. Minsan ako mamang dungog-dungog sin, hijaja pamarayaw, wala takun berarti at patawla. Iban, ayaw hadya kamu, mangudyo-ngudyo sin mga himumungan kanyo haaturan marayaw. Lipa na surah Muhammad ayat kuhan tagupat, apalaya tabarrun al-Qur'ano am ala kulubin akfaluka. Law sin Allah Ta'ala, nagbuta biso na sadya sila, wala nila hiyating Quran atau akan aun doon nakabutang alam sin jantong nila nakasimay atau akan nakatampan sin pagdungdong mulia pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pagkaroon na kiyakitaan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu pag Isra wal Mi'raj niya. Kita niya na ingkatan misan di tanah matayudja katan. Kita niya na in mangi iban marayaw amo na las parjanjian tukbal na kanya in pagbahasa ng sambahayan. Pakala Allah Ta'ala fi surah An-Najim, ayyuhal muslimun ittaqullah wa'lamu anna Allah amara Jibril wa Mikail wa Israfil fil lailatul Isra wal Mi'raj bi khuju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil khuduri ila ma fawqa samawati sab'i wa khususan intihaan bil mustawa. Lalao kamu mga umat muslimin, pag mabuka kamu pa Allah Ta'ala sin sa bunal pag mabuka kaniya sa bunal tuod in Allah Ta'ala nagdaa katu malaikat dengan Jibril, Mikail, Israfil piyakawa in nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam papaagaron pahadirun madto patangpat mataas haliw papataas sin langit hay kapito pagnganan mustawa. Pagnganan mustawa mga bahasa sing kamaasan tauhid nila marayaw amuin bangunin pagyanon mustawa. Pagyanon mustawa ini dito na in paghatihan sinipo ni masintagipo. Pagkarito na siya mustawa imanup na pahadrat sinjat sin Allah dito na tumubtub in saripul aklam aluhil mahapud. Iluhil mahapud niya muna natin pagsusulatan sin katan amma sin manusia. Wadalilu minal Qur'ani fi qawlihi ta'ala fi surah An-Najim. Kaya butang hadalil sin Allah dalil haram sin Qur'an namu min Allah Ta'ala surah An-Najim wa huwa bil ufuqil a'la. In Nabi sallallahu alaihi wasallam pia angkat sin Tuhan patangpat mataas.
Summa da'na fatawalla faqala qaba qausaita wa'adna pauha ila abdihi ma'aha ma kadabal puwadu wa mara. Mahulilando na siya nakasuok pahadarat sin Allah Ta'ala mampunjahi jatlay sa kamisli sayon nakapatiot siya sin pagnganan dua kausa. Sin dua kausa niya munin pagyanon way antara sin Tuhan iban kakasiniya munin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanin tao nakapaham sin dua kausa salamat na siya dunya iban akhirat. So tatagwahin Allah Ta'ala mon pa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa janjian mahuhut pasal sin bahayang 5 waktu amo hindi manjari 2 taon impiag mitangan nila iban simpiag mo pagkatan nila iban ingkatan pihak kita hadungan ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib para sayon sing kita ni umat muslimi. Faqala Allah Ta'ala wa inni yawma khalaqtu samawati wal arda faradtu alayka wa ala ummatika hamsa sa'atin kulla yawmin wa laylatin pakum biha anta wa ummatuka. Sabon na tuod o Muhammad, daw sin Allah Ta'ala. In ako haadlaw ka papanjari ko simpitong lapis langit iban sing gumi. Asal ko na yan pialdo doon kay. Iban ha mga umat mo insang bahayang 5 waktu. At tiap-tiap adlaw iban doon pangakuhina, iban lillay na iban sin mga umat mo ya Muhammad. Dihay ni akahanan sin pajanjian ini sin waktu 5. Bang ini urulun magsukol kita patuhan. Amuin miyaba mari pa waktu 5. In panagnaan pagkawa sin waktu ini kaiman waktu. Pag naog niya pa baba tiyatakan sa sin Nabi Allah Ibrahim balik kau madto di makaya sinumat. Sambil pakapatan amura, sambil pakatluan amura, sambil pakahuan amura, sambil pahangpu amura, sambil pa 5 pabalikon pa siya sin Ibrahim alaihissalam wala na siya miyaya pa siya sin masipog na siya sabi sin cukup yung perjanjian nila na iban sin Allah Ta'ala. Namung in Allah Ta'ala in Nabi sallallahu alaihi wasallam pagka in perjanjian ni piyangakuhan na lilla ini palilaan na. Pakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pakad radatuha wa islamtuha ya Rabbi." Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam sa bunal tuod, tay maun ko na insara mo, iban lillaan ko na, iban pangakuhan ko na, kay mo ya Tuhan ko tagatasan ka. Pakala Allah Ta'ala, "La yubaddalu qawlah ladayya, wala yunsahu kitabi." Law si Allah Ta'ala, di kagantian impiag mitingan tayan. Iban di kahilangan, iban di malarak insaraku, iban di manjari kapapasaning kitab. Ya ibadi paman fa'alaha fahuwa mu'minun haqqun kamilun. Wa man baddalaha fahuwa fasikun wa kufur. O ipon ko, isiusuin himinang tumunay si 5 parduyan, siya na in mu'min sa bundal. Na isiusuin gumanti iban lumarak, gumanti sin 5 parduyan, siya na yan in pasikiban ko po. Pakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabbi, pakad rada'tuha wa aslamtuha." Lawan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, "O Tuhan ko tagatasan ka ko. Sabon na tuod makuyag ako, tumay masin perjanjian tayo. Iban lilaan ko na, iban pangakuhan ko na. Paman paalaha pahuwa ummatika, ummati hakka." Siyasin himinang sin 5 waktu ini, amin 5 waktu piado ini, siya na in ummatku sa bundal. Wabaddalaha wa tarakaha palaysa minni wa islamuhu naqisun, yakni la yuqbalullahu ibadatuhu. Siya sabing gumanti, atawakan timinggal sin 5 waktu piado ini, bukon na siya ummatku lang si Rasul, guwa na siya rin sa paatku, kulang in ka Islam niya, di tay maun ingkatan ibadat niya. Wa ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasibu bihi al-'abdu as-salatu fa idza salahat salaha sa'irul amali wa in fasadat fasadalaha sa'irul amali." Lamong Rasul sallallahu alaihi wasallam in muna hipangasubo sin Allah Ta'ala haipon niya dito adlaw kiamat amo na sa bayang niya.
Bang di mayau in sembahyangnya, di mayau ingkatan amal ibadatnya. Bang seumpama kimangi ingkatan in sembahyangnya, na ingkatan amal ibadatnya kimangi. Kalau Allah Ta'ala, namun Allah Ta'ala surah Al-Imran, wa ija akhafallahu misakal ladina utul kitaba latubayyanahu linnasi wa la taktumunahu. Ayaw niyo lang sinallahu Ta'ala ganti in ayaw kamu magada mga pangadatan kalaungan lumara kasara sinallahu Ta'ala. Iban ayaw niyo hitapuking kasabunanan tumtuman niyo insara perjanjian na antara sinallah iban sin mga piratungan niya kita mamuning karasulan wajib jahi paita ha mga manusia imbunna di manjari hitapuk. Ang maksud ni 5 waktu ini titud manjari gantian ikan atau kanapan. Labi-labi na di halom sin adlaw Jumaat kamumuhan di bang mamutin Jumaat wayroon na juhul nila igon na injuhul di nila na itunay injuhul sabab kuno injuhul amo na injumaat. Na mga ini kalaungan in kabtanganin at tawagan sara ini bukun ini daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Lawan si Rasul sallallahu alaihi wasallam iyakum wal mudasatin. Anib kamu ha mga kakahinang bago. Pain kun la mudasatin bid'atun sabun natud in katan kakahinang bago inyan bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. In tiap-tiap bid'ah ingkatan inyan kalungan. Wa kullu dalalatin fin haram ingkatan sin kalungan haram. Wa kullu haramin bin nar ingkatan sin haram inyan makasud katan palong api ng jahannam. Hadakallahu ila siratin mustaqim. Na bangman kita niyo hidayatan na sinallahu ta'ala. Surah niya ako pampunipan maapi mga kahalan to sabab lilay ko sadya supaya nato kapangadjian marayaw. Barakallahu wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa jalla janauka wa la ilaha garuka walhamdulillahi rabbil alamin.